राजाधिराजाय वृषक्य साहिने नमो वैम्बे श्रवणाय कूर्मजे कामेन कामान् कामकामाजवश्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु वै राज वै श्रवणाय महाराजाय नमः यद्वेदादौ स्वरात्मोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिर्यस्य व्यापरस्य महेश्वरः नम इति दशादनारायणादेश्वरश्चार भूमिते भाष्यं नम इति द्वे अक्षरे नारायणादेत्यवन्दाक्षराणि तद्वै नारायणस्याक्षरवनमध्येते अनवतबृहरायुरेते वृन्दते प्राजापत्यसुम्राजस्वो संगोप्यत्यं ततोमृतत्वमश्नुतहिते यदेवं वेद इत्युपनिषदो आराधितास्रे देवताभ्युर्मदाराधितास्रे देवताभ्युर्मदा नक्षत्रारदेवान् सन्दर्शयामि वृक्षरक्षान् धारयामि नमस्करोमतामध्यमध्ये अमृतवाणीं वेदाधामि पर्याप्यानन्दराया सर्वस्तो मोदिनात्रवत्सव महर्भवति सर्वास्याख्ये सर्वस्वदत्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयदेवं ह्रीष्टते लक्ष्मीशब्दौ अहोरात्रे भास्वे नक्षत्राणि रूपमश्वो रात्रं चित्तमनीषाण अमुं मनीषाण समं मनीषाणामपीडातवेदसे स्वभावसोमराधेयतो विवादेवेदासनःपरिषदति दुर्गाणि विश्वा नामेव दुरिताधिग्ने कामग्निवर्णामन्दवसास्वरन्ते वैरोधरे मग्निहुम्मो वेम वरमा सरस्ताचोसनः शतति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरिताद्दिग्नेतामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तेन वैरोचनीं कर्मबलेषु जुष्टामुं नास्ताधर्मेण वसुनिति राजाधिराजाय वृषक्य साहिने नमो वैम्बे